ayele bikadi sa ayele ame bizigi jebi victoire do kerame ay na anga check se ya donge folo check se ya te kuma mugu ye ayele anga donge na victoire gagne drame donge sino dongu te clé fly na de ay na anga donge Kotuma badi Alenti the manager Kotuma badi show Kotuma badi sade dale Kotuma badi fulbe Ika to forikela Foni baye muso juye Kumata se check se la de kuambuye Hatu ya masala nyaro Biti fote kuambuye Zayata kumamuye, Zayata kumamuye, show! I think I'm from Sa. Foni baye muso juwe Vive Touré Zayata kumamuye Zayata kumamuye Shina from Sota Dongare. I show. Foni baye muso juwe Zayata kumamuye Zayata kumamuye Biti fote kumamuye Ay victoire gaye no ichore ngaduda ichore Atendelia Mena wulile No, adano sa, niso jada. Ala, niso jada. Clefla. No, ala mute mizigije, nanye lante mizigije. Tellement que no, Touré ala ka baraka dula. Touré manju, ala ka baraka dula. Touré al ni ka ojimi blala shini. Ha? Anye clefla minge lafia kono. Ka clefla mi sunongo. Touré ala ko baraka dula. Touré ala kana basi foi kila Touré ala kana jugu dese jugu bayila me ala kana jugu seila. Touré manju. Vraiment ambe Touré la ko doni ni ke waledi. Ninti balana wallahi. Ninti balana fio.
Touré 20 millions d'habitants. Fona bora politique mogo damadonina. Fona bora politique mogo la sino ye malin dembe lafia. Touré malin dembe koko kaka folifi. Touré malin don klenade ka message ti anuma. E kelenga kaujumu daga jugu sama ka bondala. Touré manju ngo malin don bede shiraka message ti anuma. Touré e chokorobo lasno ka sominiferi di msokorobo ma ka sominiferi di chokorobo ma. Touré wallahi Touré ala ki konya na maya ki nyenya na maya. Touré ale fufa fu iye ni mi ke ka malin don sunongo an kuntu sunongo Touré an kuntu sunongo. Touré ala ka barika duila. Ne jere yo fo wole ten dado mana kola de. Wane te beta nune. Aish. Depuis Touré a ka bara damine ni ye chien folo yi. Ka ojumu nga affaire la mbora nkumara. Ma fa tinte jamana jola de. Aish. Abe bara fon fe la kanga ke. Parce que éducation tiena mali dugukolo ka. Moribo Keita na ni éducation ka ba do mali dugukolo kono. Malian murutira bi o malian yerebe ka ala deli bi ko ku de umara. Donc Touré i bravo. Mais Touré me mi fie ngi malin de bela snongo Touré. Touré an malin de kunte snongo. Touré chogoroba koko ka fie kiniche. Muso goroba ko kiniche demsanu ko kiniche. Mali chena muso be ko Touré kanga fo ko an de ulu fena kuma dai. Ko ulu tese ka kuma ulu de fa an de fena ulu ka kuma dai. Donc Touré ko na nye video ke kanga fie Touré ki barka kala ka here ki Touré ni ne malien nga chiga ka fie kana mana kan shiga kuma lame ambe malende ne ka jumi ngata kasola te ate na fanyanshio me na ubi se ka kangari gelen dai na bora ka nemine na baka jamana chike jijugoro aka keke parce que mogo ya décider ki be jamana chi mogo mana décider ki be jamana chi mogo se ko kumbe ko me akaka duguma akaka jugu chike duguma akana bokena maka mugoni fu effrayé akata kasola ne jene c'est pas mon problème mi yere ka gelene make ka ojumu be bara jugu mina aka fu sira dana aka jaku ya interview naka jugu chukuma munu be boada kono réseau sans fait na bise ko dabla o de on fele sino akata kasola kanata kasola c'est pas mon problème parce que demaya tikidudu c'est pas mon problème. Mais Touré etado munke Touré ibarka. Touré ala ka here kiye. Touré ni doyi mine de. Ni te bine. Touré ngoni doyi te bi. Ngani a jele de be ka fiye. Malen de munu kumbe ka dese ka snongo. Olu de ko ala ka here kiye. Kala ka barika dula. Ki Touré. Ki malen de bela snongo. Deba mena ko ka ojumu snongo ra. Ngo Touré anye feture ke mogo ye saga u faga ka mishu faga ka feti ke ka nisoja ka sadiri ye bele la snongo ngata an kunti snongo de Touré ani dusuka sibi dana be wuli sonja da procureur Touré halala de horon de ameni ne nofe anya foyo ngo jamana nchoma bawo ne ni fonga video chama ngono ngabe munu kungolo kono ngo chete jamana kono ngo wale ngo mali chema ba ngo ni mali che bana dongolo ni horo bana dongolo mali kono ni halala bana dongolo mali kono ngo mali be wudi o ti saka bansa abogo de ne be ukuma joro de soro ukuma place de soro ukuma moyen de soro ukuma akeyoro de soro c'est comme on flebi réseau sans fait kanga jamana défend ama fo Facebook a barka fo ka on saka on nokoma o yertemba on takatansi kanga kuma jamana kuru karabe moyen de communication kelempe de kume mali kuru karabe kono moyen de communication kelempe no e ORTM una na flana min kala no e Africa Bleu luta ke politique moko kwa kumai en société civile ka autant jatere ani artistu ulusi kunyo ludi alhamdulillah rabbil alamin Facebook nana an malen de nan so goyaranga jamana ko la mese ka bo amanta fo kan hakilo didi nyogoma ni aye bi jamana imbejo anga fuli kan yere ala ni aw yere barka aw malen de munu wulile no ko jo shuni kila ko jamana nofe ka an viro ke law encourager aw yere kafu ka jamana encourager aw yere kafu fene
Donc vraiment ne ni so jale no al ne te fenga ni video njaya bi. Parce que ni bora ka kuma alhamdulillah ni ala ye ko ki isako na koyi ika boy ka foli feneke horanya oli. Son ne ka kuma j'aime pas trop parler sur le réseau maintenant. Ola to me fama me video ke. Mais quoi il kusera do la il fallait que moko ka bossa. Sinon on be sa de duskasi kumina mafa. E munu me ka fo ko ka ojimune nyebe arasala me fla blale la. Arasa e kana presse ça. E kata malla dono. Il va faut qu'il be 3 semaines ya. Igu sigilente ika kantan kumo la tukwa. Arasa e kata malla katika duguchi kumo damini. Ebe na doko ya beaucoup qui a changé. Ite kati noro touré la ko ki jaku ya terige ambe ko be kalamasa. Il y a rien qui est caché au pays maintenant. Il y a rien qui est caché dans cette lutte là. Il y a kuma kibe moko ka nyega ngono. Ibe moko ka glan jukoro. Même une fille arasa a on yerebe moko ka nyega ngono abuka glan jukoro. Même une fille. Ambe ko kalama koy. Mabe yirila ka fo ko progrès touré ref na tête progrès danyo koy. Awo, o fona bisa ka yirila. Touré be ka courage ta deux mais touré be ka bara minge progrès bébé se ka ni nyogona ke wa progrès be ka nga ni nyogona ke. Ni tari terega progrès touré ika minel folo la touré mi minewo. Ngo community ra yimine. Ika mine folo la ima mino mais ni ay touré yimine zina parce qu'il est communicatif. Mais ni tari sigika duguchi dossier kono. Qui be Mali français denfa malika. 2 heures mais français était denfa malika. Ya fam ya arasa sharia kura mimbe. Ça fait jabate ka kuma ko sharia kura mi sigira. Ko ni mi koloshi ya mi black kasola. Hey! Aras batch. Sharia kura mi sigira. Ni tara ko français be se Mali la ibi datugu. Hey, o sharia kura de be. O sharia tara. Wani fenfe dona sharia kono obe sigi bere kangwe ni tete o madre bi bo anyo le foye ete français ani abia ete français ambia ebi jo kebe kuma shogelma ere liti mundamine e sera ka mogo jola do français no fe ne koko bi shogel lebe ka jamana tonodu shogel be ki profiter. Oh, liti do damine, jamana be yala, memogo kelente no fe min bora Mali da fe. Amogo kelente, mo liti bénéficiaire. Mo liti bénéficier bien. Dalente hotel duma ngona, da duminu duma kea. Mais monu be no fe wotroni poussela nunu. Nu me klenga on deli waru la. Ni ba jekulu ko be waru bo, ça dit be kle saraka bode la. Ni be jekulu ngona ngi be kle saraka bode la. Ibigi balma te ibigi sinjuta ibi klaka to demsani senga bagato munubako je dongodo ibi welede minata yanfe iti nyama iminata yanfe iti ibi kle wa tanchini wa muganchini la awo asuma ubaka yugo kalama nere jena sugudu be dodo ala Ameriki ka obe chamando ni kwina ibi kle nga welede nena ni isigi réseau sans fait ko belle cerveau nu meka bo ko 10 millions be duluma awo a benebe da kono mogo to ta benebe da kono mene ta fore ka mogo bna ko na ni prévu no fore e meka mogo be ta plainte tike nyo de fo mbese ka ngo nyo na plainte tike la te o usazi be balula faut ko usa amata plainte do kamade comme dit pour diffamation so video be o histoire be o ya tafo ka kenga tafo ani o ta sisa ani ne o ta nga direct la sabina singa fo kiya muso mine ala ani ne o ta nga direct la sabina fo pambara pa kiya muso jana mais faut ko usa plainte 0 contre lui mais ni mi ngo chingi chongo do abe bolikata abe bolika tribunalu bolika do tribunalu kono abe se plainte tigala de mais usa zibalole mene faut ko usa ama onyeshoma faut ko usa ma fo ko egolon tige kadawla Baba kamara mbora ni dossier yi obe jinga yella foko usa ama foko e galon tike kadawla
Boua fane mi bolani ma seritigi ka histoire. Faut ka ousa. Boua fane be bolo la amata plenty do kama. Alors ka vidéo be wate face abe YouTube ka be fambe fe. Abe beka téléphone ngono. Ama bono amata plenty do ko kama de. Aras bachi moko to ka wari mine benebe da kono. Awo. Ben ne serve 10 millions mino benebe da kono. Ibora sanse yafo. Mena fora ere ma kebe kewale jugu mina ke wari mine e ka mogo be wili ki jo ko ay nan prévu mais prévu juma be ere fena bolo ko ben 10 millions mine ko ka bo boulevard sans fait ida tugu ka yele mogo mana wili ka fo ko men faso fe iba fo ko e wari mine oh na fora ke ere wari mine ko mogo kala nda lui mais ere ara sabe klenga fo litikela to ma ku e wari mine ali bibi na ika wule na video ikume ka fa kono. Comme nous me boka ta boulevard sans faire, ko 10 millions be du mare, aita sotraman lui en fait, ta mina fait. Quel dalou du même fait na boulot. Mais il va tellement que mon te fait pour rabaisser, casser ka niveau là, aura tout est plenty du kama. Il va ben wele saka ka plenty du kama ni kuma ina ba fait ko wallahi ada fonye, jene te plenty du. Nte rabaisser ka sera saka niveau là. Mais e ara sa e ni ka jekulu. Ayo rabaisser ka se fo mamadou les sages nous nga niveau là. Ka ou rabese ka se même vidéo manu nga niveau là même vidéo manu nga niveau fala de kuma on ne ka on ti ko kuma na on barka deun alala deun ka on ti ko wakati mna ikuma mu fo ko rétroviseur de bila be kuma bo ki ta fi modo o ya soro on build zero be awo ko minga bo de ka giri on barka de samaw on na no fe mo barka de nunu asmaw baga yogo ha. O merci nounou. Maimouna Kamara nounou. Jessica Mete nounou. Ah, nereka maraga muso fama. Janeti Kode nounou. An viro mani nounou bele bao. Hey, Balaïda Dani. Matu Jawara nounou. Jason nounou. Ningomba befonte sekaba. An barka deun kumbi ko domina ko fara sadiri ko fara basi kuma nunu ni Jo Balaw tout ça là Ivan nunu tout ça an barka deun kumbi ko domina ngo done ikumbi wasa ikumbi jo Nasra Sakon nunu hey madame la présidente an kumbi ko domina Marietou Kouyaté nunu ngati ban kwa nyeba bela tu siribe nunu nyeba belela imani barka de nunu bebe ya. Now y a connecté Ali Fadjiri be ni barika de nous connecter là on fait. Ou ba mbega vidéo si ba mbe partager. Ou ma en vidéo mani shikusani shi. Ka on tu kulu na on barika don tu ko wakati muna. Alame? Odo. Faut que ma foko quand tu ko faut qu'on be ko plenty zéro contre qui que ce soit, plenty zéro. Plenty be do ikama ibe me plenty e taro plenty be non mo mi me bodoro me tado ila tado baga de tibulu barka don tara halalaw tara plenty be do sisa fanga de kara ko denere recouri ora ni mo mi kumala doro iti se baba ko iti taba mako an kumbi la jinga soro plenty te pasa an kunga grini Grima on tara faible be non donc lu tsaka machi baga donc obligé plainte bidou fola ni mo mi ko ka be ara sa attaquer wallahi o tigi kumba ni o tigi kumbi sigi fola ka miri mo ko fla la jene dani chete nto ino ni bora jene dani be jahana majikika jahana majiki baga ti bolo obligé biti kolo procureur runi police la kolu ki ga denere recours pour que ka mo ko nemine an muta mo ko nemine ni police ante mo ko nemine ni foyo. An bi nemine ni argument sur argument ni nani ta an kum ikumbaro ko sege c'est-à-dire ko sege e badenta on tagara ma te mimi mo te mimi mo effrayé an bole ko mo dema mo ko jene ke eni dani ku yongo cauchemar kan ni ko kibe boka kumara sama ko ni hakili ko ni imiri la jeren dan na dro ki babla ya baraka c'est-à-dire ni tono bora la barika be se kobela wa toyo de fene be se barika la
diɲɛ kɔnɔ barika de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na ne y'o fɔ n ko barika ka girin ni duwawu ye parce que barika ala yɛrɛ de b'a d'i ma ayi kana siga la taa yɔrɔ bɛɛ i tɛ malo ne k'i ma n ko barika ala de bɛ barika di mɔgɔ ma jɔn si tɛ barika di mɔgɔ ma ni maa y'a f'i ye ko jɔn de bɛ barika di ma ta ka bɔ a kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye ala b'a minɛ mais barika ala yɛrɛ de bɛ barika di mɔgɔ ma o de y'a to barika bi ma nɔgɔ mais fɛn kelen min bɛ se barika la o ye tɔɲɔ de ye wa tɔɲɔ de fana bɛ se barika la parce que ala tɛ tɔɲɔ fɛ n'a à part tɔɲɔ foyi tɛ se barika la i m'a ye anw bɔlen barika den bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ anw nɔfɛ anw bɔlen barika den bɛ taa i sɔrɔ anw nɔfɛ anw bɛ b'i nɔfɛ don min na i ye mun fɔ ko maa kelen t'anw lajɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ b'anw kɔ k'u bɛɛ bɛ e de nɔfɛ tu as vu ça hali sini anw b'a gosi fo 1000 personnes hali sini anw b'a gosi fo 2000 personnes alhamdulillah barika denw b'anw kɔ hali sini wa an ka liti ma sa wa ko bɛ ka k'an ta ye jamana bɛ ka jɔ k'e de to alhamdulillah anw de ni bi anw de bɛ se k'an disi gosi anw de ni jamana bɛ ka jɔ ɲɔgɔn fɛ anw de bɛ ka jamana in jɔ ne y'o f'i ye n ko jamana in bɛ jɔ k'i to hali sini a publication bɛ n ka page kan n ko arasa ni jamana in bɛ jɔ k'i to wa a jɔra k'i to koyi a jɔra k'i to dɛ fo ka t'i bila côté dɔ in fɛ mɔgɔ jugu ka côté fo ka taa bi arasa n'i ye jɔ ko maliyɛn denw k'e décrypté bi k'a fɔ ko arasa ye jɔn ye bi la u b'a fɔ ko arasa tɛ jamana in fɛ n'i ye ɲininka maliyɛnw ka avis la u b'a fɔ k'i tɛ jamana in fɛ e ni ala nana kira cɛ e min nana k'e ye jamana jɔla ɛri kelen ɛri fila e bɛ se k'o kɔ kuma la foyi tɛ yen nɔ k'e bɛ se ka min fɔ min bɛ jamana intéressé mɔgɔ bila ɲɔgɔn na ni supposition dama dama imagination dama dama ni ne ye Kawujumu ye n b'a kɛ tan ni ne ye Sogɛli ye n b'a kɛ tan ni ne ye Asimi ye n b'a kɛ tan c'est-à-dire il est dans les fictions quoi a bɛ fiction de kɔrɔ film tourné la quoi Aïcha Dum et Allah la belle Aïcha la plus belle du monde n b'a fɔ ni muso in ma ko la plus belle du monde ayi ale ye cɛɲa faga di Aïcha Doumbouya vous voyez ninnu bɛɛ de bɛ yen an n'u duwawudenw ni barikadenw y'a daminɛ ɲɔgɔn bolo n y'o de fɔ n ko ni duwawu t'i kɔ bɔngɔ sa ni barika t'i kɔ bɔngɔ n mago t'i la n mago bɛ barikadenw de la tu vois e b'i ka fiction de kɔnɔ Buye Konate ninnu n ko duwawudenw ni barikadenw bɛ chemin ɲuman dɔ olu taara k'a tɔ to fogofogo dabakalaw ye sigilen tɛ foyi la imagination kɔ ni ye Asimi ye n b'a kɛ tan ni ye Sogɛli ye n b'a kɛ tan ni ye Kawujumu ye n b'a kɛ tan mun bɛ Mali kɛlɛ ban arasa solution fɔ sa i ka kuma caman dabila mun bɛ Mali kɛlɛ ban kɛlɛ min b'an da la a bɛ ban cogo di o fɔ maliyɛn denw ye sani k'i sigi ni ne ye Sogɛli ye n bɛ taa nin de kɛ ni ye Asimi ye n bɛ nin de kɛ Asimi n'est pas intérêt ka Sogɛli kɛ tan Sogɛli n'est pas intérêt ka Kawujumu kɛ tan Kawujumu n'est pas intérêt ka ni don yan fɛ sani k'i sigi o fiction na o bɛ ji de d'anw fɛnɛ ma sani k'i jɔ ko Sogɛli tɛ ji d'anw Sogɛli ka nin comportement tɛ ji d'anw ma e ka nin analyse bidon ninnu bɛ ji de d'anw ma e ka analyse bidon ninnu bɛ ji de d'anw ma e ka na k'a fɔ anw maliyɛn denw ye Mali kɛlɛ n'an taara nin sira in fɛ n'an ye nin stratégie in bon n'an y'a kɛ tan n'an y'a bɔ tan n'an donna yan fɛ n'an y'a sama ka n'an fɛ n'an y'a sama ka bɔ yan fɛ Mali kɛlɛ bɛ ban i t'o fɔ an ye i t'o fɔ an ye n'an y'a sama ka n'an fɛ n'an y'a bɔ yan fɛ an bɛ ji sɔrɔ i t'o fɔ an ye i t'o fɔ an ɲɛna anw tɛ jɔn ye koyi mɔgɔ si m'a f'i ye ko a ba la France a kun fɛ a ba la France fɔra kun min na an y'a ye k'a fɔ France ko de ko f'a ka segin k'an coloniser an ko an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ si t'a fɔ ko Mali France kana partenariat kɛ ni partenariat bɛ kɛ a ka kɛ gagnant ye ni machine bɛ ne France bolo ni kɛlɛkɛfɛn bɛ ne France bolo n b'a di Mali ma Mali fana bɛ nin fɛn diyan an ka bɛnkan k'o ye o t'a la fo kana bi anw kan ka taa kɛlɛfu créer anw ka jamana kɔnɔ mun de bɛ yen ko France ma a tester u nana ni siyako woloma ye ala ye barika don Mali jamana la n'o de fɔ ye mɔgɔ baw de tɛmɛna Mali dugukolo kɔnɔ wa hali sini mɔgɔw bɛ yen n'u ko ala hinɛ Mali la ala bɛ hinɛ la e bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ sa e bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ
Foka diɲɛ wuli Mali tɛ kɛ jugu sago ye. Foka diɲɛ wuli Mali tɛ kɛ jugu sago ye. Parce que malien dɔw be olu ma kɛ ka tiɲɛ. Wallahi n'olu kumara Ala fɛ Ala b'u lamɛn. Ala b'u lamɛn. Ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba min bɛ kasi diɲɛ don o don. Ali minnu b'anw filɛ u bi kasi u bi crise piqué Mali nɔfɛ. E ɲɛna k'Ala bɛ nin bɛɛ kɛ fu ye de. Mɔgɔw bɛ si ka kasi u ka jamana nɔfɛ ka tilen ka kasi k'Ala ka jamana bɔ nɔgɔ la. Aw ɲɛna k'aw bɛ se ka nin bɛɛ kɛ fu ye de. Aw bɛ se. E yɛrɛ kana ni solution dɔ ye ten sa. Dɔ kɛra I ka critique fu la. San 4 critique. E ka vidéo kelen tɛ ko solution bɛ vidéo min kɔnɔ. Y en a pas. Plus de 400 plus de vidéo ba kelen. I tɛ vidéo ba kelen kɔnɔ k'i bɛ jiko problème ɲɛnabɔlen y'a kɔnɔ. A tɛ yen. Y en a pas. Critique fu dɔrɔn. E b'i si kɛ critique la. Ne kɛra Sogɛlɛ, ne kɛra Kawujimi yɛrɛ, ne kɛra nin, e tɛ k'o ye o. E ti se ka k'o ye yɛrɛ. Ko ni ne yɛrɛ bɛ sigi dɛ. E Ala, ne pressé no fo mois de. Ni ye se kɛ ne b'a ko ne ka mois de février sama sisan ka na jɔ. K'a lajɛ e Arasa bɛ se ka min kɛ. Lajila Muhammad Rasulullah la ilaha. Arasa minɛna ka te kara kɔnɔ. E karala kɔnɔ e bɔra ka kasi ka deli kɛ. E de bi ni jɔ ko fɛn tɛ fara transition kan. À quel moyen? À quel moyen? Ni ninnu ko sugu yɛrɛ ta an b'a dɔn ko pulo bɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ wa. Tereta bɛ se ka malien labɔ. Kasim ta bɛ se. Non, ne bɛ n sigi n bɛ cɛ lajɛ kabako dan do quoi. Ko dɔ tɛ fara transition kan. E Ala, France n'aw jigi dalen bɛ Arasa de kan. Oh, mais yɔrɔ dɔ fɔ France ambassadeur ye ani France mɔgɔ minnu bɛ ka ninnu recruter k'u ka baara k'u ye. Yɔrɔ a ye Kawujimi minɛlen a ye kɔnɔ bɔlen ya kɔnɔ a ma bɔ maa t'u kɔ. France n'i kɛlen bɛ k'i jigi da ninnu de kan ko ninnu bɛ jamana in déstabiliser mɛ min f'i ye France mɛ min f'i ye maa tɛ ninnu kɔ koyi. I ka ciden dɔ filɛ de Kawujimi an y'o datugu papa ka ma wuli ka bɔ a kɔnɔ. Ali malien den kelen n'u bɛ ka taa nɛgɛ ko malien denw b'u kɔ mɔgɔw b'u bolo. A minɛna ka kara kɔnɔ papa ka ma wuli hali kɔnɔ ma wuli ka bɔ a fa kan. Au contraire an ye sagaw de faga ka misi faga. Wa a tɔ tora mɔgɔ dɔw ye n'olu yɛrɛ minɛna bibi na an bɛ wuli de ka an bɛ tila ka wuli k'o saga kelen faga. Maa papa ka t'u kɔ. E Kawujimi ne tun bɛ ka bɔ yan nɔ yan même pas 2 jours an bɛ bɔ. Han bɛ bɔ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah han bɛ bɔ e minɛna k'e karaya kɔnɔ hali kɔnɔ ma bɔ a ka bureau kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bɔra ne ma nin fɔ aw ɲɛna wa a ka bureau kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bɔra o dun fana ye wajibi de o ye wajibi de. A ye ka un lajɛ maa joli bɔra mɔgɔ 0 personne militant kelen t'u nɔfɛ maa bɛ bɔ o kɔnɔ ma wari d'u ma wa a b'aw sigi k'a lajɛ sini hɔrɔndenw bɛ bɔ ka taa boulevard sanfɛ halaladenw bɛ bɔ ka taa boulevard sanfɛ faso jɔlaw bɛ bɔ ka taa boulevard sanfɛ sini e Arasa b'i jɔ ko wari de bɛ di mɔgɔw ma ka bɔ ka taa boulevard sanfɛ n'a y'a sɔrɔ ko wari bɛ di mɔgɔw ma ka taa boulevard sanfɛ e tun tɛ datugu. Boulevard ne y'a fɔ aw ye n ko boulevard ma tɔnɔma da boulevard ma tɛ location na boulevard ye malien den bɛɛ de ta ye mun e minɛlen e ka mɔgɔw ma mɔgɔw labɔ ka taa boulevard sanfɛ ka taa kule k'a y'a bila han n ye laban tilala ka lettre sɛbɛn de ka yafa ɲini ka yafa ma Ala kama i bɔlen prison na dɔrɔn i taara i kolokolo Ture la ka t'i kolokolo Ture la o yɛrɛ t'a dɔn a b'a débarrasser ka bɔ i la cogo min na i talen b'i ko la komi tɛnburu ka t'i jagoya nɔrɔ cɛ la i b'a fɔ ko kabako o yɛrɛ t'a dɔn a b'a débarrasser ka bɔ i la cogo min na Ture ko k'a t'a dɔn a b'a débarrasser ka bɔ i la cogo min na k'i k'a tɔgɔ bila ka bɔ i da kɔnɔ ani Kawujimi bɛɛ de mɔgɔ sugu kelen ye e b'a fɔ ko Kawujimi ye Asimika mun yɛrɛ Kawujimi ye ko Asimika ali premier Kawujimi Asimi de y'o fɛ e ɲɛna
abe siya jol abe wakati jolibo ka jumu interdira ka do ka fen kama fen ka bureau kono asimi ya ira la asimi nga mogo ya ira la ka fo ko asimi nga bureau te gerengono nai asimi jamana jodra ka boy asimi de la ka barake ngore dimia kumbala mbe bo kana isigi kabe asimi dogoya kangar dara ya yobla anye demsani wala dia ibe information munu do an fene be information man fene bolo ya isa ka ojumu interdira ka tedo asimi nga bureau kono a interdira ka kana yele kuluba a interdira information man fene bolo ya ni galona aka na abdala ka foko galono ke abisi gi sobe shokono be galon fi abe kalo joli bobi e ka jumi interdira ka do asimika ni to kala marasa ibo fi ka jumi interdira ka do shok asimika a interdira ka do shok asimika ko asiminga bureau te geren ko asiminga bureau te ge suguba kono na ko prekarife yorote asiminga bureau kono na kaka asimito asimibe gerre asiminga ka baraka ka bo asimindala o de foraye a dimingo juku nara de kabe asimikele kanga welela ka kanga de ko na ya korobo kabe kaye mi ke be kala na kabe la goshida asimika ko fokasa ayabla akela ka tisi ko imperturbable tu ni to kala mambo fi ede bini jo sadi ne arasa la jara sabe kuma ne mara ni arasa no me monikili ngono kwa ne ko ni bado ante monikili ngono suna arasa de nani ede be se ki sigi isa ka ojimu minena depuis kuna sini shu foka se bima kunu shu wa mara kunu shu lete foka se bima ou fait kuna sini je me souviens même plus ka ojimu minani ka se sisama eko parti politique be ka ojimu ko kone asimie kete ka ojimu kele ko parce que kone asimie ka ojimu kele ko mo shite asimi bolo tuguni jani asimi ni na soro ko en réalité ko asimi jigi dale kumbe ka ojimu nga milali nya yira ka fo ko ja ko c'est même pas la peine ka ojimu minena foka ka ojimu se bi MCA kono moko jume kumbe personne à part aka parti moko aka bureau kono moko jume kumbi mais ni ko kibe maga ben le cerveau la bi ibado ka foko moko bako ni ko bi kibe maga fomba la bi ibado ko moko bako clair et net moko ti wele ko bo moko be bode moko be bu kanu bago de no fe ni ko bikibe ben le cerveau mine mal dugo kolo kono ibado ka foko jaja ki dangala takuma ni ko ibe maga sirigi kwatela bibado ka foko dangala takuma je non ben bi maliko ni ko kibe tushula foki sadu ani uma bla uka moko kon bebo ka manifester mais ka ojumu minena ego ko asimi jigibe ka ojumu minga partika okuma nyebe ka fongo oni arasa te monikili ngono arasa ema ye ka foko ka ojumu nga mogo be démissionner la wa ema ye ka foko mogo ka ojumu nga mogo be démissionner arasa to kalama ai wa information di arasa marasa nante monikili ngono ko de parasa dona kasola ke ante bi jeudi la arasa be dimanche la il est en retard abe retard la ka fin quoi ka ntaro ma fatu kumna quoi il est en retard sonne ena o me monikilina mo kumbe ka ojumu deme abe démissionner na abe ala ka ojumu junior o yabla amza yabla olumunu kuyaka elema bara gauche ni bara droite olu yabla be yabla ma shite ka ojumu ko mo shi ni aye bi ka ojumu metai ademanga réunion ademanka réunion ka ojumu be yo keneka ka ojumu même il cherche quelqu'un quand tu me l'as mon qui avait ma petite rattaché mon parce qu'il est toujours rattaché aussi. Atali nora et dukola. Oh, aka ayere kungolo kono sakale nyesoro ayo janfa. Atalaka bi bala asimi go oui, isembla.
Abla bibolo. Asimi ko man sem blaga bibolo. Donc là maintenant avec d'autres partis politiques be ka sa be ka ta be fa ti rattacher mo jumena. Donc et non te monikole ngono. E reka kuma ke choko ba ira ka fo ko toi tu es en retard. Tu es en retard? Sonné ala sa ba do ke te retard e ka nga do ka fo ko ali parti rete kabjum bolobli. Kabjum nga parti kono mo be démissionner na abe démissionner na. Et to kalama. Imni si ga analyse bidona. Nine kaujumere, nine shokelere, nine nire. Mais ikoloshi de. Imaye alibi ay kuma min fo jamana yin kono yin fe. Ama se wo kan bi de. Almay ama foko ami sigi parampara na ga mo kuna. Almay yen no. Aka mo tan nani chelay no. Mo tan nani. Aka 14 personnes in chelay. Asimite fenga fanga blade. Kaujumite fenga shogel te fenga fanga blade. Yo phobia. Nga uteseka asimite ko fosa. Hey ala. Ubu ka konu nu beke shogel lela. Yo phobia direct kona. Ni ko de ani mo ta asimi bolo folo. Ipera na kuma eke. E ba do mi be kuna ibo do femi glone me kunlo sanfe e ba kalamo. Ibi tugulari. Me kata malla doro se kati sigi ko farabugu nyono malo jennade kaba jennade woyi e kati sigi ban ni tese ka jamana injo ni tese ki dade e tese ka jo e tese ki dade ite ki sigi ko fete fa transition ga ala kama e kata sa e kata malla sa e kata femi me ke makono malikono e kata banarasa e kata ban ne kun yi sigi kunu awa be ko kalama ko abaro ko ni kumena ke ora ta bulla kabo parce na kuma bo akumeti sigi kunu aka grand dossier nkonna le no kataka duguchi kuma uvdamine ola ukumeti cheka radio soni ngone ora ta bulla kabo me makishi follow de ne tari sigi duguchi kuma la ko sede o de antecede ko ngo ba faga de ole ka ojimi mina lo mina bi mino kelina ibi ni sigi balaje ti sigi ga duguchi kuma la kongo ba faga de antecede nu euro mina fermere am dona fere fete fra transition ngane e kana dorosa e kana mime ke makone ni ba kalama ibi yere nyini ibi to France ni America chela la no ibi dani nga kuma ibi barake de ya nyini ya no ibi barake de ya nyini ya tikona ka me plaisanter tugune obita France ga waru mine kata ko jamana chi ene ala na la krache arasa ke ko ke kolonai wakati munambe arasa ba finya ibi France dugu kolo kayando ikulobe nawo wakati muna France ani no bi arabunu nunana kataka do Bataclan ngono ka Bataclan chi Bataclan mo fa Bataclan ngono France parti politique te mi bora ka fo kabe jigi ali fena wakati ali François Hollande na wakati be bora ka François Hollande soutenu John Sigile ka fo ko François Hollande mi joa la ko da to ko ninkera John ka kuma fo mo shi obita u bala mo ka culture la ka u bala mo ka tabolo la ate fam yere famu folo ere mo e ba fo ko mo kala na o yere te fami fam abna ka be mo etudio la folo sani ka mo kala fena ko so ere a famu folo o ma démocratie yere famu o ma liberté d'expression yere famu ima fami famu ibna kibe mo kala la to godi France arabu terroriste munu ndana kata do Bataclan ngono ka mo faga kata do café munu flé de kenemala la ka mo tirer Kamoko tiré Francis Cheni be ko be dabla Francis arajoso be ameja be jorado kanika sadiri ka kalo jolike obeni ko inka John Bolé français la kani sigi ko ni aye ni ansoro parce que François Hollande mi joro la c'est que service renseignement ma baranya mange français be mo personne be a condamné wa be wulila ka mo nunu kela wakati be wa mo bisaka ni ka deme be kelebla ali Marie Le Pen e kelebla ali
u ko a wagati Marine Le Pen ko k'a bɛ marché peuple fɛ wallahi u ko Marine Le Pen tɛ marché fɛ ko parce que k'a tɛ jamana in fɛ Marine Le Pen ko a don bɛ san bɛ marché mais san bɛ marché aw bɛ se ka juguya ka tɛmɛ Marine Le Pen kan Francis de pas là ko ka parti dans ni président bɛ kɔrɔn fɛ i b'a sɔrɔ Marine Le Pen bɛ kilebi fɛ de pas là ko parti dans parti kelen min ni tɔw yɛrɛ tɛ bɛn Francis dugukolo kan o ye Marine Le Pen ka parti de mais a ko n bɛ san bɛ bɔ ka marché parce que bin kɛra an ka jamana kan aw bɛ se ka démocratie dɔn ka tɛmɛ olu kan aw bɛ se ka liberté d'expression dɔn ka tɛmɛ olu kan aw bɛ ka taa mɔgɔ minnu copier aw y'u tagabolo lajɛ ni est-ce que ali Marine Le Pen n'a ka mangalangolonci bɛ o don a ma bɔ ka fɛn fɔ u bɛɛ ko unité nationale u bɛɛ ko unité nationale ali Francis Sorasi minnu bɛ sa Mali la aw bɛ français jumɛn ka bɔ ka fɔ ni y'a ye nin bɛ ka kɛ ni ne bɛ ka kɛ tan i m'i jɔ i jɔyɔrɔ de la parce que ni aw b'a mɛn n'a y'a sɔrɔ o kun ye Mali ye i bɛ aw bɔlen de k'a fɔ ni y'a ye u taara de ka taa Bataclan attaquer an ka service renseignement de m'i jɔ a jɔyɔrɔ la président tɛ baara la jamana bɛ se ka taa kɛ cogo di a tɛ foyi la a bɛ kulonkɛ de la a bɛ nin de la ka bɔ ka président dɔgɔya mais unité nationale ala ka limi national bɛ nin de fɔ ye ko ni bin bɛ kɛ jamana kan k'an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana kɛlɛ o tigi kɛlɛ ko ni jugu bɔra kɔfɛ k'an ka jɛ k'an ka jugu kɛlɛ mais o limi national kelen b'a fɔ fɛnɛ ko kɔnɔna jugu fɛnɛ kan k'i kɛlɛ wa aw ye kɔnɔna jugu de wa an b'aw kɛlɛ jugu min bɛ kɔnɔna la an ka hymne national kelen b'a fɔ an ye ko jugu min bɛ kɔnɔna la kan k'i kɛlɛ aw ye jugu kɔnɔna ta de fɔ aw bɛ kɛlɛ de aw bɛ kɛlɛ de yaga agali bɛ ka tilen ka maliyɛn den faga nord la k'u faga centre kɔnɔ aw de bɛna aw sigi k'aw bɛ kuma mais a cɛ tɛ aw la min delila ka kalo 3 kɛ sɔrɔsiya formation a cɛ tɛ aw la a cɛ tɛ aw la aw t'a dɔn yɛrɛ ko sɔrɔsiya ye fɛn min mɔgɔ dɔw de bɛ wuli ka taa serment ta k'u bɛ jamana in kuma bɔ hali n'aw ma nin jamana in to yen hali n'aw m'aw nɛn ta ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔ a y'aw nɛn bɔ kɛlɛ in na olu denmisɛnnin ninnu kama aw b'u morali kase aw bɛ kuma lankolon fɔ aw b'u n'u ka ɲɛmɔgɔw bila ɲɔgɔn na aw bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ aw ka jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ wagati min o de y'aw ka jamana bafuyetɔ la aw fɛ Kawjumu ka dernière vidéo min bɛ yen n ko Kawjumu b'a fɔ clairement k'an tɛ s'u la an tɛ se jɔn na Yaya Agali an tɛ se jɔn na Amadou Koufa il est qui k'anw tɛ s'o la jamana kuturu mɔgɔninfin 2 k'anw tɛ s'o la o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ Amadou Koufa tun tɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ou bien Yaya Agali le don u 2 dɔ la kelen tun bɛ Bamakɔ u 2 dɔ la kelen tun bɛ ambassadeur la o ka taa wari minɛ tubabu bolo k'a yɛrɛ sigi k'a yɛrɛ armé k'ale nana diinɛko kɛlɛ la diinɛko kɛlɛ jumɛn diinɛko kɛlɛ jumɛn ka sɔrɔ ka jamana ta en otage sisan o la k'aw ka bɔ k'aw ka jamana défend aw bɛ sigi ko liberté d'expression a donna an fɛ a bɔra an fɛ mais arasa e k'i kɛ pewu sa élection e ma bɔ ko élection tɛ kɛ a komi a ma bɔ daɲanama kɔnɔ o komi da min y'a fɔ o tɛ daɲanama ye o donc papaga foyi ni élection bɛ kɛ n'a tɛ kɛ ni mɔgɔ bɛ Asimi kɔ ni mɔgɔ t'a kɔ on verra ni mɔgɔ t'a kɔ yɛrɛwolo debu ye maliyɛn denw labɔ maliyɛn denw ma bɔ ko yɛrɛwolo debu u bɔra de ko Asimi sinon bi ma yɛrɛwolo debu bila a ka kɛlɛ la o yɛrɛwolo debu ko de ko maliyɛnw ka bɔ k'u ka transition soutenir u ka bɔ ka yira France la a bɛ gération na Mali kɔnɔ u t'a fɛ maliyɛn denw bɔra o de kama e ko mɔgɔ tɛ Asimi kɔ Segu alimami bɛɛ duwawu kɛ Asimi ye wa ka taga Mali juguw danga fo fɛn kɔnɔ mɔgɔ t'a kɔ Segu alimamiw ye duwawu kɛ Asimi ye ka duwawu kɛ Choguel ye ka duwawu kɛ ni gouvernement ye ka duwawu kɛ ni fanga ye ka duwawu kɛ ni transition ye ka tila k'a fɔ fɛnɛ ko élection ko kuma kan t'a la ka tila ka wuli tuguni ka taa Mali juguw danga fo kungo kɔnɔ e ko mɔgɔ tɛ Asimi kɔ
Mɔgɔ tɛ se ka kɛ Asimi parce que comme e t'a kɔ n'e t'a kɔ mɔgɔ t'a kɔ o tɛ ni e t'a kɔ mɔgɔ t'a kɔ o tɛ ya ni mɔgɔ b'a kɔ ni mɔgɔ t'a kɔ an tɛ mois de février an tɛ n'o lajɛ ni mɔgɔ bɛ Asimi kɔ ni mɔgɔ t'a kɔ an tɛ mois de février lajɛ mais a ye taa mana da tubabuw ɲɛ kɔnɔ mais ne kɔni bɛ tubabu ne bɛ min fɔ n'aw jigi dalen bɛ Arasa de kan ba y'aw ɲɛ f'i ye Arasa se ka papa ka tiɲɛ Maliko la hali ne jɛnɛ ka teli ka ko tiɲɛ Maliko la ka tɛmɛ Arasa kan foyi papa wa se ka foyi yɛrɛ ɲɛ se ka foyi tiɲɛ sa aw y'a ye ka Jimi min sara n'o nana i sigi diɲɛ don o don kuma b'a fɔ la a y'a minɛ ka kara kɔnɔ foyi kɔnɔ ma wuli ka bɔ a la fanga au contraire an ye dumuni kɛ de fo ka fa ka barow kɛ ka si barow ni fɛnw na ka sunɔgɔ ka ɲa wa ka wuli avec forme a y'a ye o mɛ bɔ kuma la ni min ye sukara wa video mina jɛ mɛ bɔ di kuma la ni min ye aw bɛ ka fɔ ko CEDEAO n'an ko an ka tiɲɛ fɔ CEDEAO ko la CEDEAO bɛ sigi depuis Musa ka wagati min na o y'a sɔrɔ anw ma wolo an tɛ kuma o yɛrɛ kan mais CEDEAO min sigira k'anw maliyɛnw to diɲɛ k'anw génération to diɲɛ kɔnɔ Alpha Umaru Konare bɛ taa an ta k'an sɔri CEDEAO la wagati min na yalima est ce que référendum dɔ de kɛra k'a fɔ ko maliyɛn denw aw jɛra n'a ye an ka fara Afrique jamana dɔ kan est ce que a kɛra a ma kɛ o wa n'anw peuple ko k'an tɛ CEDEAO la k'an tɛ CEDEAO ka décision respecter o bɛ t'an compte wajibi de o ye est ce que don min na CEDEAO bɛ sigi est ce que référendum dɔ de kɛra wa est ce que maliyɛn denw ɲininkaliw hakilina la wa k'a fɔ a ye na kuma est ce que an bɛ fɛ ka don jɛkulu dɔ la Afrique jɛkulu dɔ la a tagabolo ni a tagabolo tɛ nin est ce que yalima maliyɛn denw ɲininkaliw la o kɛra jamana c'est-à-dire comme nunu kun y'anw bagaya minɛ de nunu kun bɛ k'anw mara komi baganw de sinon français a fɔ k'i sa i tɛ jamana kun sɔri foyi kɔnɔ ka taa jamana kun do kɔbala la ka taa jamana kun do bɔ cɛcilen na k'a sɔrɔ i ni jamanadenw ma bɛn a kan fo k'i sa k'i nɔgɔma a tɛ se ka kɛ France bɛ PDA sariya ta don min na français bɛɛ de taara voter PDU gagné u y'a d'u ka sariya kɔnɔ a tɛ se ka kɛ o fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka adamaden tɔɔrɔ ou bien k'a bɛ se ka sɔsɔliba bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn kunna fɛn fɛn bɛ se ka taa kɛ komi kɔlɔlɔ France dugukolo kan aw bɛ k'aw ka démocratie ta jamana minnu fɛ olu b'u ka jamana kɔnɔdenw ɲininka de est ce que CEDEAO expliquera maliyɛn denw ya bi mun na CEDEAO problème na ta ka bi anw génération kan CEDEAO bɛ créer don min na ni Mali bɛ t'i sen don a la o Alpha Umaru bɛ Mali ta k'a cora kɔnɔ ani ni politicien 91 mɔgɔ ninnu aw bɛɛ de don ka taa aw ta k'aw don CEDEAO ka jɛkulu kɔnɔ aw y'anw ɲininka est ce que peuple votera est ce que référendum dɔ de kɛra k'a fɔ maliyɛn denw an bɛ fɛ ka Mali don jɛkulu dɔ kɔnɔ jɛkulu sariya ye nin a tagabolo ye nin ye ni nin kɛra a bɛ kɛ tantɔ yalima est ce que o kɛra wa référendum dɔ kɛra k'anw don a kɔnɔ mais pour k'aw bɛ taa aw ka kow don a ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛn'o ta k'o bala anw da la bi k'aw bɛna ji tigɛ anw na aw bɛna kɔngɔ tigɛ anw na parce que n'i y'a ye aw bɛ nin bɛɛ kɛ parce que aw y'a dɔn k'a fɔ ko Mali c'est un pays illettré maninfinw ma kalan mɔgɔw ma kalan fo k'i sa i tɛ se ka nin kɛ jamana kalannen kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o i tɛ se ka t'i ka jamana don ko la komi kɔlɔlɔ bɛ se jamana ma kɔfɛ o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ o France ka jɛkulu sigilen mais o CEDEAO kelen in kɔnɔ i bɛ troisième mandat kɛ foyi tɛ bɔ a la o CEDEAO kelen in kɔnɔ i b'i ka jamana kɔnɔdenw faga foyi tɛ f'i ye o CEDEAO kelen in kɔnɔ i b'i ka jamana kɔnɔdenw de jɛ ji la i b'u jɛ kalan na i b'u jɛ baara la i b'u jɛ fɛn bɛɛ la foyi tɛ f'i ye mais n'o jamana kɔnɔdenw wulila don o don i contre la o CEDEAO bɛ na ko pour ka jamana kɔnɔdenw y'a kɛ donc CEDEAO bɛ anw de kama wa CEDEAO bɛ aw de kama est ce que n'aw kun y'a fɔ anw ye ko an bɛ fɛ ka aw don jɛkulu dɔ kɔnɔ o jɛkulu in kɔnɔ n'an ma baara kɛ n'an ma baara ɲuman kɛ n'an ma kalan d'aw ma n'an ma ji d'aw ma n'aw magara anw na ni sanction bɛ ta o kama est ce que CEDEAO aw y'o kuma fɔ an ya mais non mais aw bɛ taa jamana ta k'a don a y'a kɛ to kun bɛ ka wele aw bɛ taa jamana ta ka taa don jɛkulu kɔnɔ jamana kɔnɔdenw hakilina ma ɲininka u t'a jɛkulu tagabolo dɔn a sanction u t'a dɔn a bɛ nafa mun ɲɛ u ye u t'a dɔn i m'a ye o de y'a to u tɛ fɛ an ka kalan parce que n'an kalanna u ka ko dɔw bɛ an kun tɛ jɛn n'a ye bon bi
an wulila k'an jɔ an taara sɔrɔ u y'an ka jamana feere o de kɔlɔlɔ bɛna binna anw kan sisan mais maliyɛn denw n'an y'an cɛsiri an bɛ bɔ a kɔnɔ n bɛ bɔ kuma la ni min ye sini bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard sanfɛ ne b'a dɔn a mɛn o mɛn mali bɛ bɔ nin CEDEAO in na parce que n'anw maliyɛn denw y'a décider k'a laɲini président fɛ k'an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ni CEDEAO ko k'a bɛ kɔlɔlɔ sigi an kan an ka bɔ a kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ e bi Nigeria m'a ka wari dilan Nigeria m'a ka wari ta ala mɔgɔ jamanaw bɛ baara la sa Nigeria mɔgɔ tɛ Faransi ka bangila foyi papaga olu bɛ baara la o tɛ dɔwɛrɛ la dɛ ka taa kalan kɛ ka na o sigi mɔgɔ dɔ la ko politiki Nigeria ye san 4 de kɛ bi san 4 a y'o de kɛ baara la pour que ka se k'a ka monnaie naira wa ma dɔ mu ka don en valeur u ka papaga tɛ n'a ye Faransi ja euro n'o tɛ a k'a ka banki bɔ ka taa n'a ye Nigeria ka mɔgɔ foyi t'a la di moment que jamana ɲamanamaw bɛ Afrique dugubaw ni Rwanda ninnu bɛ jamana dugubaw bɛ ka baara ɲanama k'aw sigilen bɛ jagoya débat fu ni y'u ye ka taa débat kɛ ni y'u cɛsirilen sa ka taa débat kɛ i b'a fɔ k'u bɛna taa n'u y'o fanga sɔrɔ i b'a fɔ k'u bɛna taa baara dɔ de kɛ n'u ye ɲɔgɔn da ci la débat la ni y'u ye débat la quoi i b'a fɔ ko ayi ko ni jamana in dir'u ma k'u bɛna taa baara dɔ de kɛ wa n'a dir'u ma a bɛɛ de kelen n'u t'a kɔnɔ u ka kuma ka ca n'a dir'u ma foyi putere a b'a fɛn o fɛn ye kuma la n'a dir'u ma u bɛ kuma wɛrɛ fɔ fɛn o fɛn bɛ ka Choguel critiquer bi n'i y'u sigi Choguel place la walahi u bɛ tila ka nin kelen de f'i ye Choguel bɛ ka kuma o kuma fɔ bi n'i ye Mali politique mɔgɔ fɛn o fɛn hali Umar Mariko n'i y'a sigi bi Choguel place la a bɛ nin kelen de f'i ye hali ale Kawujimu n'i y'a bila Choguel place la a bɛ nin kelen de f'i ye c'est même pas la peine donc sini rendez-vous demain o de ye kuma yɛrɛ ye ka bɔ kuma kɔnɔ sini bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard kan ko b'a la k'u bɛ taa ko saboter a ye taa dɔrɔn sini bɛɛ ka bɔ a ye bitigiw datugu an k'a kɛ komi Musa an ye IBK gɛn cogo min na sini bɛɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taga Ben le cerveau Adama Siriki Kuyatew fɔnbaw Maliko de don bɛɛ ka taa même ko mana kɛ cogo o cogo fo ɲɛmɔgɔ ka yala ko ni ɲɛmɔgɔ t'a la ko tɛ ko bɛɛ ɲɛmɔgɔ de ka kan ka kɛ ko la sinon maliyɛn ye mɔgɔ 20 million 20 de est-ce que o million 20 de bɛ Mali diriger wa donc an ka ɲɛngoya ni hasidiya dabila Ben le cerveau bɛ se yan bi a ye baara caman de kɛ wa n y'o de fɔ n ko Ben le cerveau depuis ala k'a da a ye kuma kelen min fɔ a m'a kumakan bila o de y'a to bi sera ye depuis Ben ko depuis 2012 depuis ko a ba la France fo bi a b'o kumakan kelen de kan a m'a tagabolo bila e ni Ben tɛ kelen arasa i ni Ben tɛ kelen depuis Ben ala ka Ben da liti kelen Ben ma liti fila kɛ koyi Ben ye liti kelen de kɛ e ko ya k'a ba la France ka tila ka na bi ko vive la France e de ko ya ko France de ye kɛlɛ in provoqué fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi Choguel fɛ e de fɔlɔ ye nin fɔ yan nɔ 2012 e de fɔlɔ ye nin fɔ 2012 e de ko kɛlɛ fɛn fɛn filɛ Mali dugukolo kan a video bɛ hali sini sɔrɔ i ka page sanfɛ o y'a sɔrɔ i n'i ka babini jɔlen don o y'a sɔrɔ ne jɛnɛ ma samara san ka don i sen na i n'i ka babini jɔlen don Choguel filɛ ka fɛn fɛn fɔ e fɔlɔ de y'a fɔ o de la ne siran e ka liti ye o de la ne siran e dakɔnɔ kuma ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ kuma fɔ ka tila ka ɲini i dala kuma kɔ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ kuma ka tila k'i yɛrɛ kɛlɛ alasa e bɛ kuma k'i yɛrɛ kɛlɛ de o de y'a to barika t'i fɛ ko la sinon e k'o video fɔlɔ e ka t'o lamɛn bani e taara fɛn na ala fɛn pont de martyrs yɔrɔ e taara i jɔ o boulevard sanfɛ yen nɔ e ye discours min kalan a don e ka t'o discours lamɛn bani i bɛ taa ye k'a fɔ k'a ni Choguel ka discours bɛɛ ye kelen authentique ni plus ni moins e de ko do ko Faransi de an ka problème bɛɛ ye ko ka Faransi totally boycotté ko ka Faransi ka produit boycotté an ka Faransi gɛn e de fɔlɔ y'a kuma fɔ mais sauf que e bɛ yɛlɛma i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ e da bɛ ɲɛɲɛ bɔ ɲɔsi mansin dɔ a bɛ mugu bɔ a bɛ cɛncɛn a bɛ bɛɛ bɔ quoi
arasa folo de ye France critique Choguel filɛ ka kuma o kuma fɔ arasa de folo ye ni kuma info mais sauf ne ko chushi ni ba fɔ cha o la to kuma kan ni arasa ko sa fagalen no wallahi ni pa arasa ka sa be fagalen kuna billahi dobiki ni arasa ko sa fagalen no ala ki chi ibi pa do kuna le mais ni pa be kuna billahi nyen kale alala sa do bi mine kiki parce que sa be ma fagade hey wa dabe ko mi nyame c'est-à-dire ko a dabe ko mi nyame nyegene kwa akuma ka be ko mi nyame nyegene da ba seri fa be fe ala kanichi iki para saka sa fagale me kuna ala kanichi e mo ko mi ba fo bichu sini abita do wera fie sini kana abita do wera fie ate miri ate hami ati joro ate sra ata déranger ka fo ko ne ni fo ni kuma ka imbe ta kan gosi aka papa ka tola ata jate ere kwa il n'a rien à foutre mo be to ko ki be batike mo bo ki ga bakuno ibu ko ka bakono la ila muhammad rasulullah anya chunga bokuru kono ako ko ngo bo fletiri fe no go fletiri ne bi ka beton ne chetike ka bo ne bulldozer anya beton chetike de ka bo Betonya chetigere kabo. Ngo daka suma. Hey. Fletiri yoka mise ne bika beton fara ka body. Kuma fla, kuma saba, kuma nani, kuma duru mogo kelen da kono. Iko ko mali ko Franci mana foila malika dugu jugoro fe no fe. Iklela ka ni chotuguni ko foite mali kono. Ko foite mali kono. Ni bebe se ka boara maden kelen da kono togodi. Et puis mebo kuma kono me ka imam dugo togo bi da kono de. Nyaba la bibi yoro ni bi fenga komi ke bi o tigi togo ta en ala na la kirache. Abe bi fena ko imam diko ko te transition ko donare adama de ne mena mo di fijela de madi che nyona yi ha aga bifene ko imam digo ote transition go tugu eni ala na la krache ebe imam du ote transition go o fie wana ka ko bela jere ne ma fo nu ngonu nga boka fege yoro ba ngubita karini buebe klenga bo buebe klenga bo ali shiri buebe boka fo ko vive la transition buebe ko aga mo be ma ko transition 3 ans aya ye ka makola Allah ko check sedo mais iti baga buye ka mo la buye ka mo be klenga bo ko vive la transition Bouye klenga bo ko vive la transition aya ka mago dossier la aya ka mago ala tete me bouye ka kerefe Allah jaga ko fate mo la ni mineto jay be se imam dugure la ala sa femme ala te maliki sakui aish malika boyeka malika grima toro ala te maliki sakui inani sigia ka jigina bedda imam dugula ka imam dugo buruja ka dogoya ko mangoya ini kima pour que o kana se ka mouvement wala wili politique mo contrôle ko kumbe flekun ini ko dogoya ka jagana ma be jugo ka pour que o ka boliki dogo o ki dabo maliko bela parce que o ka sran buruja linya o ka sran quoi aka biti kunyen doroni parce que ba do ka fo tonte imam dugo bolo Tommy me se ka attaquer c'est-à-dire imam dugo te tona quoi ayaka imamuye bo anaka mogonu no quoi ate ko mi buye togo ya mona kumara jamana kono don woni ba no fe parce que fait mi foye jamana kono do fe lai me ka fo tono de sigile ba bolo ko mi asadini ko mi hamalisi togo ya nunu o te imam dugo bolo imam dugo ko ba ka misiri wele ke abaka selike bo naka nga dado jamana kola wakati muna na gelara be kumala me ton sigile nta bolo ko mi aidara be chogomina ton sigile tabolo comme boué be chogomina donc aya doka fo ko côté là ko imam diko il est un peu faible
Maintenant bora ali chini boulevard sans fait. Malendo me boa no fait parce que abe bo malendo de kama te boa ere kama. Abe bo malendo nga here nyini de kama. Donc mo mi ka be here nyini be bo no fait wajibi do. Mais ka foko tondo be Imam Dicko bolo to mi ba défend comme bouye ni aidara tugo ya. Ote Dicko bolo. Faut amunu be réseau ka na ku bora be boa kama. À part ça y a pas. Sinon bouye ma dogo bouye ko transition 3 ans et dogo ko fete faraka. Mais faut qu'à savoir bouye to ma dakono. Parce que na ya ke abeta e alasa amalisi mo be mi kalabado. Faut qu'à sa tolo attaquer. Oba ira ka foko il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Nous donnez chei ke dale mi ga chei ala e ka mo ba foto ko mna ke chei ke tesra mo gonye. Min kade jamana ko le ba fo ni mami ne ta kabolo te kele be boko buruja. Mais mon état là c'est bouyema. Faut qui ça? Mais il me baga Imam Dicko chokorobato ma djé dongoro ko buruja ko doya. Burujali ni dogali te foyere ka Imam Dicko première chose follow ka Imam Dicko restera et raisonner. Parce que quand même mo ni fin do be dongoro ki doya à la fin me nege buila quoi. Ça dit que kelen yere nege bo Imam Dicko la ala ni burujali fait. Aka mo ko objectif follow ko yodi. Flana ku yemi ka jamana kono do tike Imam Dicko la. Ora to atara galon jugu be ta ko da Imam Dicko la. Galon sugu be ka to ta ko da Imam Dicko la. Pour que mo ni Imam Dicko kumara mo ka foko cheni ni deliti la sa me war ko de la. Donc anano kan jigina no galon jugu be tata ko da. Mais mo ite bo ka foko wa dira buema. Bueba la biko 3 ans mo ite bo ka foko wa diroma. Muna ite boka foko buye be ka faka intérêt kama. Muna ite boka foko buye mali jugu ko mo mba foko 3 ans faraka we mali jugu muna ite boko fo. Ni ya fo domino dugu seje ali émission flane ya ke buye ka billahi amale sibiche. Ubiche. Fo kisa makatisa ka ke buye la. Fo kisa. Ne si nyi la je no ngo ja e ba fo ke che. Aja ne dutera ka che ala. Sinon, ego koni moga mingo ko ka transition deme. Ke bo kungolo tike. Bouye be klenga ka mogo labo. Bouye be klenga foko transition doka faraka. Bouye be klenga foko sorasu tita. Wa bouye paralo no ka sorasu deme à tous les moyens. Abeka ka mogo labo wa be klaka faka kutuba kono. Transition dobe faraka. Mais iti se ko affronter. Itari bala Imam Dicko la parce qu'il va donc affaiblir se ko affronter. Parce qu'il va donc afoko Imam Dicko no fe moko te violent moko yi. Mais ala ki na ikati sigi bouye ma kiwe dofo. Émission flania ke bouye ka be doma. Émission fla ke bouye ka. Anga siga nga laje émission fla doro. Ali bouye nga tete me bouye te koke. Ali iba foka te bouye don quoi. Aya ki iba foko bouye te mali dugu koluka. Abe ko ignore ko abe ka te mola de yokoto. Iba foka o te mali kono. Mais magabouye la ni magabouye la mbe ledu di ma émission fla ke bouye ka. Ikume kuma munu fo Imam Dicko ma. Émission fla doranga bouye ka. Bilay amale sibi chebo mako ali te yetukuni. N'importe quoi. Un détour ibe boga ni chokoro ben dogoya. Ki yere ke checkse ki pren. Ala mi lebuni mo wera mana ko transition muni Imam Dicko te kili. Mo wera mana transition de meka so Imam Dicko te. Ni ko mo tu ko bouye buko. Ebi sigi biko mo ta uko. Bouye tu ko. Malien don tu ko. Segu almami buko, segu somo buko, segu moru buko, be buko, malien dembe asminko. Malien dembe asminko fo faso de njugu de tako. Halala bebe asminko. Horon dembe asminko, do dembe asminko.